Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from six group and our name member group are me as Rian Fata Mubarak, then Rika Ferianti, and last is Rismawati. We will presentation about code of ethic in interpreting. A professional translator and interpreter are equally beholden to a certain codes of ethics. There are many translation and interpreting agencies or organizations that establish their own code of ethics. Seorang penerjemah dan juru bahasa profesional sama-sama terikat pada kode etik tertentu. Ada banyak lembaga atau organisasi penerjemah dan penafsir yang menetapkan kode etiknya tersendiri. The establishment of the code of ethics aims to guarantee of work or the translator and interpreters to be professional and transparent. Pembentukan kode etik bertujuan untuk menjamin karya atau penerjemah dan juru bahasa menjadi profesional dan transparan. Among those various code of ethics, several core ethics for interpreters are. Di antara berbagai kode etik tersebut, beberapa inti etika penerjemahan yaitu: Number 1 is accuracy. According to AUSIT or Australian Institute of Interpreters and Translators, accuracy defined as the obligation of interpreter to struggle to render faithful messages to the target language without adding, omitting, or substituting meanings, and also means that interpreter must imitate the spirit and the tone of the source text. Menurut AUSIT atau Australian Institute of Interpreters and Translators, akurasi didefinisikan sebagai kewajiban penerjemah untuk berjuang menyampaikan pesan yang setia ke bahasa target tanpa menambahkan, menghilangkan, atau mengganti makna, dan juga bahwasanya penafsir harus meniru semangat dan nada teks sumber. Meanwhile, HPI or Himpunan Penerjemah Indonesia emphasizes that interpreters as well as translators must not manipulate the meanings of the source text unless it is a necessity as part of interpreters' effort in forming legitimate creativity as stated in their job description. Sementara itu, HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia menekankan bahwa penerjemah tidak boleh memanipulasi makna teks sumber, kecuali hal itu merupakan kebutuhan sebagai bagian dari upaya penerjemah dalam membentuk kreativitas yang sah sebagaimana tertuang dalam uraian tugasnya. Number 2, confidentiality. HPI or Himpunan Penerjemah Indonesia emphasizes confidentiality as keeping all information gained during the translation and interpreting sessions. Interpreters must maintain every single information they have gained during the session of their works. These informations should not be disclosed to other parties, either in the form of written or spoken documents. Jadi arti dari confidentiality adalah kerahasiaan. Himpunan Penerjemah Indonesia menekankan kerahasiaan untuk menjaga semua informasi yang diperoleh selama sesi penerjemahan tertulis dan lisan. Penerjemah harus menjaga setiap informasi apapun yang mereka peroleh selama melakukan pekerjaan mereka.
Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain di luar penugasan mereka, baik dalam bentuk dokumen tertulis atau lisan. Ada sedikit tambahan, sebagai penerjemah, ketika menemukan informasi yang menunjukkan bahwa nyawa seseorang atau keselamatan anak mungkin dalam bahaya, penerjemah harus segera melaporkan situasi tersebut kepada penyedia layanan atau service provider. Ini adalah dua pengecualian di mana kerahasiaan dapat dirusak. Number 3, proficiency. Proficiency deals with language competence. Himpunan Penerjemah Indonesia underlines the aspect proficiency as mastering a high level of languages, understanding the terminologies and subject matters, having access on references and knowledge on its supporting equipment, and maintaining knowledge on translation as well as interpreting studies. And AUSIT adds about the needs of passing certification test for professional interpreters. Profisiensi atau kemahiran di sini berkaitan dengan kompetensi bahasa. Himpunan Penerjemah Indonesia menggarisbawahi aspek tersebut. Maksudnya adalah seorang penerjemah harus memiliki kemahiran dalam penguasaan bahasa tingkat tinggi, memahami terminologi dan materi suatu pelajaran, memiliki akses pada referensi dan pengetahuan tentang peralatan pendukungnya, dan pengetahuan tentang terjemahan, serta studi dalam menafsirkan. Kemudian AUSIT juga menambahkan tentang diperlukannya lulus ujian sertifikasi penerjemah profesional. Number 4. Non-discrimination and conflict of interest. Interpreters as well as translators must also become neutral in every single situation they are engaged with. They must remember that their job is to convey the meaning and the tone of the source text. Interpreter maupun translator harus menjadi pihak yang netral dalam setiap situasi yang mereka hadapi. Dan juga harus diingat bahwa tugas dari interpreter adalah untuk menyampaikan pesan dan nada dari teks sumber. AUSIT in AUSIT Code of Ethics 2012 states that in some cases, interpreters may feel that there is a conflict of interest with the client. For example, being an interpreter for a family member. If this kind of conflicts happen, interpreters must consult it to the client with the intention of maintaining professionalism and impartiality. AUSIT dalam AUSIT Code of Ethics 2012 menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, penerjemah mungkin merasa ada konflik kepentingan dengan klien, misalnya saat menjadi juru bahasa untuk anggota keluarga. Jika konflik semacam ini terjadi, penerjemah harus berkonsultasi dengan klien dengan tujuan untuk menjaga profesionalisme dan ketidakberpihakan. 5. Cultural sensitivity. The understanding of language includes the apprehending of culture. As interpreters who often work within a particular community, they must be very sensitive in understanding cultural differences that might be varied among regions or countries. Pemahaman bahasa termasuk pemahaman tentang budaya. Karena penerjemah sering bekerja dalam komunitas tertentu, mereka harus sangat peka dalam memahami perbedaan budaya yang mungkin berbeda antar wilayah atau negara. Interpreters must have an abiding respect for these variances and be sensitive and attentive to the cultural sensitive of the individuals or group they serve. Penerjemah harus memiliki rasa hormat yang tinggi untuk perbedaan ini dan peka serta memperhatikan kepekaan budaya dari individu atau kelompok yang mereka sedang layani. Cultural sensitivity will guarantee the flow of the communication between the clients during the session. Kepekaan budaya ini akan menjamin keberlangsungan komunikasi antara klien selama sesi. I think enough from our group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.